ଆମେ ମା परम प्रभु श्री अरविंद आज संध्या अनुष्ठान रे उपस्थित रही माँ समस्त संतान मान हृदय अनेक अनेक स्वागत एवं श्रद्धा निवेदन करुच्ची। आज कार्यक्रम को संचालन करुवा आज कार्यक्रम रे अंशग्रहण कर समस्त मातृ संतान मान को अनेक सम्मान निवेदन कर। आमे प्रभु श्री अरविंद प्रणीत विश्वविख्यात ग्रंथ दि लाइफ डिवाइन रो गोटे गुरुत्वपूर्ण चैप्टर संपर्क में धारावाहिक भाव आलोचना कर। चैप्टर टीर नाम हूँ ट्रिपल स्ट्रैटस ऑफ सुपरमाइंड, अति मानसर तीनोटी पर्याय। एथिरे आमे तृतीय पर्याय कथाटी पढ़िला बेले आमे एक कथाटी पाखरे पहुंचथिले जे तृतीय स्थिति गोटे गोटे not a fundamental blissful dualism in unity। एथिरे आमे कहि परिबा गोटे प्रकार रो सॉर्ट ऑफ गोटे प्रकार रो फंडामेंटल ब्लिसफुल डुअलिज्म। फंडामेंटल कहले मूलतः एक आनंदमय द्वैतता, मूलतः एकत्व रहिथिबा द्वैत भाव माने सेमिति स्थितिटा प्रकृति रे आनंददायी है। दुई हेइथिबो किंतु ता भीतर एकत्व रहिथिबो, एकात्मता रहिथिबो। एटा मनुष्य क्षेत्र में सत्य एवं गोटे वस्तु स्थिति रे मध्य सत्य एवं गोटे भाव स्थिति रे मध्य सत्य। दुईटी कथा परस्पर जदि परिपूरक होई थांती आउ सेमाने डुआल तो निश्चय हेतिबे, द्वैत हेले किंतु एकत्व रहिछि। जेमति नदी आउ समुद्र, जेमति आकाश आउ पवन बा आकाश आउ मेघ, जेपरि मनुष्य मान क्षेत्र को जिते आसवे से राधा आउ कृष्ण। बाकी उदाहरण गुड़िक निपारे ना, कारण एकत्वटा सब जगह संभव ही ना। एकत्व मध्य प्रतिष्ठित होता एक द्वैत भाव रो आनंदमय स्थिति। 158 पेज रो फर्स्ट पैराग्राफ रो सेकंड लास्ट आड़ को एक कथाटी अच्छी, दिस टर्शियरी पॉइस would be therefore that of a sort of fundamental blissful dualism in unity। जेमती आमे बेले बेले को दुईटी शरीर किंतु प्राण गोटे, आत्मा गोटे। आत्मा तो सब एक होता जानी हुए ना, किंतु प्राण गोटे माने जीवनटा से माने सांगरे बंचुछन। किए क्या को घड़िए छाड़ी की बंचुना, सेठी आनंदमय स्थिति आसो।
प्रभु सेटा आउ टिके भल करी बुझौछंती कहउछंती देखंतु no longer unity qualified by a subordinate dualism एटा गोटे अधस्तन द्वैतता द्वारा एकत्व बोली कहा जीव नाही सबऑर्डिनेट डुअलिज्म नहीं तमने जणे उच्चा जणे नीचा जणे अधस्तन आउ जणे उच्चस्तन उच्च भूमि रे रहिछि आउ जणे निम्न भूमि रे रहिछि सेपरि कथा नाही एटा कोन ताहले between the individual divine and the universal source. Universal, individual divine कौन व्यक्ति सत्तारे रहिथिबा दिव्यता बा जीवात्मा सीधा जीवात्मा आउ विश्वगत उत्स माने व्यक्ति और विश्व सीधा आमे पूरा डायरेक्ट वर्ड को जीवा व्यक्ति और विश्व एटा कोन गोटे एकत्व मध्य रे रहिथिबा एक द्वैतता एमिति बुझिले व्यक्ति भिन्न विश्व भिन्न किंतु जदि आमे अतिमानसर तृतीय पर्याय रे पहुंचीबा ताले सेठी आ व्यक्ति विश्व भिन्न नहति परस्पर परिपूरक विश्व पई व्यक्ति आवश्यक व्यक्ति होची विश्व एकक एवं विश्व होची व्यक्ति पई सब किछि ताले एई स्थिति रे with all the consequences that would accrue from the maintenance and operation of such a dualism ए भली गोटे द्वैत भाव को आमे जदि मेंटेन करिबा बा ताको ऑपरेशन करिबा मेंटेन करिया माने ताको संभाली की रखिबा आमे कहते ना गाड़ीटा बॉडी के मेंटेन करूनांती ठीक है हेल्थ रे मेंटेन करंतु आमे एमति कहू ना मेंटेन माने अछि साइति की रखिबा संरक्षण करिबा संभाली की रखिबा ये जो संभाली की रखिबा और ता भितरे ऑपरेशन ताकू प्रवृत्त करी रखिबा कार्य रे रखिबा एई भली गुटे परिणाम आमे द्वैत लीला भितर प्रतिष्ठित देखुछु केमिति से कथाटी को वास्तव रे बुझे हो भारी कष्ट कारण एटा व्यक्तिगत लेवल रो कथा नहीं किंतु छोट छोट कथा गुडी आम जीवन रे घटे जण को पचारिबे आपण आज कौन खाइले से कह मो एकुटिया लोक कौन खाइबे अंतण खाइबे किंतु जो दिन तांको घर गेस्ट आसथिबे सी निश्चित आ 5 प्रकार करी खाइथिबे एटा जेमति व्यक्ति व्यक्ति भितर संगठित हो जाउची सेमिति जो दिन जीवात्मा और विश्व मध्य से कथाटी संगठित हो विश्व अछि बोली आपण सेलिब्रेट करिवे एवं विश्व अछि बोली आपण एकाकित्व भितर को जिवे ना ये जन आपणकर ये सूर्य आपणकर ये आकाश आपणकर ये अरण्य सकल आपणकर एठी तारा गुड़िक आपणकर से भली गोटे बोध तो होनी ना एकात्मता कोठी आसो ये द्वैत लीला भितर एकत्वटी आसो कुआड़ तारा गुड़िक मोर नुहे मु विषय निश्चित हो पड़ुछि जदि मोर नुहे कार मु जब रहे ना ये तारा माने कहीं रहती ना एतिकी प्रश्न जदि उत्तर आम मिल जाने आम चेतना भितर ये विश्व रही
ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ନିଶ୍ଚେତନ ହେଇଯାନ୍ତି, ଚେତନା ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଟା ରହେ ନାହିଁ। ରହେ କି ନ ରହେ କିଏ ଜାଣୁଛି? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ହିଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟାପ୍ତି, ଏଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସାରତା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ସବୁ ନିଜର, ଏକଦମ ନିଜର। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଚେତନାରେ, ସେଦିନ ସେମାନେ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଶୋଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋ ବାକି କଥା କହୁନି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱଟା ଥାଏ କି ନଥାଏ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି, କାଳେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ଗଭୀର ନିଦରେ, ସେଦିନ ବହୁତ ଘଡଘଡି ହେଲା, ବହୁତ ବର୍ଷା ବି ହେଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ବାକି ମାନେ କହିଲେ, ଓହ କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଘଡଘଡି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତାମାନେ ଆମେ, ମୁଁ ଚେତନାରେ ନଥିଲି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ କଣ ଘଟୁଥିଲା କଣ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା। ତାମାନେ ମୁଁ ନାହିଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ, ସତ କଥା କହିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଏ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଧସ୍ତନ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଟେ। ପ୍ରକୃତି ମତେ ତା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ମାରିଦିଏ, ରୋଗରେ ପକେଇ ଦିଏ, ହଇରାଣ କରିଦିଏ। ସେପରି ଆମେ ମନେ କରୁ କରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଠାରୁ କେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆଉ ମନର ସେ ଲୀଳାଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧସ୍ତନ ଏକତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସବଅର୍ଡିନେଟ ଏକତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାକୁ ଅପରେସନାଲ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ତ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ବୋର ହେଇଯାନ୍ତି ସେମିତି ହେଇଯିବେ। କାରଣ କନେକ୍ସନ ଟା କଣ, ଯେ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷଟି ରହିଛି ସେ କନେକ୍ସନ କରେ, କନେକ୍ଟେଡ ହୁଏ କାହା ଚେତନାରେ। ଚେତନାରେ ବହୁ କଥା ସହିତ ସେ କନେକ୍ଟେଡ ହୁଏ, ଯେ ତାରା ସହିତ, ଯେ ଆକାଶ ସହିତ, ବଣ ସହିତ, ଗଛଲତା ସହିତ, ଫୁଲ ସହିତ, ଚଢେଇ ସହିତ। ଏ ପୃଥିବୀରେ କଣ ନାହିଁ? ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ନାହାନ୍ତି ନା, କଙ୍କି ପିମ୍ପୁଡି ନାହାନ୍ତି, ନା ହାତୀ ନାହାନ୍ତି, ନା ମାଛ ନାହିଁ, ନା ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନାହିଁ, ନା ଗଛରେ ଡେଉଁଥିବା ମାଙ୍କଡ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ ୱି କନେକ୍ଟେଡ? ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାତ୍ମତାର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଏକତ୍ୱର କଥା। ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟେଡନେସ୍ ଥିବ, ସେ କନେକ୍ଟେଡନେସ୍ ଟା କଂକ୍ରିଟ ହେଇକି ଥିବ, ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇକି ଥିବ, ବାସ୍ତବ ହେଇକି ଥିବ, ସେଦିନ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠିବ ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏବଂ ଏସବୁ କଣ କଣ ଘଟେ ଏ କଥାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯିବ। It may be said that the first consequence would be a lapse into the ignorance of avidya, which takes the many for the real fact of existence, and views the one only as a cosmic sum of the many. କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରେ? ପ୍ରଥମ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଫାଷ୍ଟ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏହା ହେବ, ଆମେ lapse into the ignorance, ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବା। ଅଜ୍ଞାନତା ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବା, ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଅଫ ଅବିଦ୍ୟା, ଅବିଦ୍ୟାର ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବା। ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଅବିଦ୍ୟା ତ ହବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି ସେଠି ଅଜ୍ଞାନତା ତ ହବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବଡ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଆନନ୍ଦ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ। ଆମେ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି,
ଆମର କଣ ସବୁ ସତକର୍ମ ସବୁ ରହିଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ସପ୍ତଧା ଅଜ୍ଞାନତା ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ଏଇ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ରେ ସେ ସପ୍ତଧା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସାତଟି ଅବିଦ୍ୟା କବଳରେ ମଣିଷ ପଡିଛି ସେ କଥା ସେ କହିବେ। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଅବିଦ୍ୟା ଥିବ ସିଏ କଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅବିଦ୍ୟାର କବଳରେ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ଆମେ ଯେଭଳି ମନେ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲି, ଆପଣ ତାରା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆକାଶକୁ ନିଜର ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ସତ୍ତା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା କଣ? ଏଇ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଆମକୁ ଏଇ ପାଠ ପଢେଇବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମେନି ଫର ଦ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇ ବହୁତଟି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ବୋଲି ସେ ଭ୍ରମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ତାର ହବ, ଭ୍ୟୁ ଯଦି ୱାନ୍, ସେଇ ଅଦ୍ୱୟ ଏକତ୍ୱ, ୱାନ୍ କହିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାବିବ ଏଇଟା ହଉଛି କସ୍ମିକ ସମ୍ ଅଫ ଦି ମେନି। ଏଇ ତାରା, ଆକାଶ, ଗଛ ଲତା, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଯାହା ବି ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଏଗୁଡିକ ଯଦି ସମ୍ ହେଇଯିବ, ମିଶିଯିବ, କସ୍ମିକ ସମ୍, ବିଶ୍ୱ ସମଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେବେ, ଅଦ୍ୱୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଦେୟାର ଉଡ୍ ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ବି ଏନି ସଚ୍ ଲାଭ୍ସ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲାଭ୍ସରେ ପଡିଯିବା, ଗ୍ରାସରେ ପଡିଯିବା, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ନେସେସରି ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଭାଇନ୍ ଉଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି କନସିୟସ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ସିନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଡିଭାଇନ୍, ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କନସିୟସ୍ ହେଇପାରିବେ, ଜୀବାତ୍ମା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିପାରେ, କୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ? as the result of one, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଦ୍ୱୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ପରିଣାମ, and of its power of a conscious self creation, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସଚେତନ ଆତ୍ମ ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି, ସଚେତନ ଆତ୍ମ ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି ଆପଣ। ତାହେଲେ that is to say, କହିବାକୁ ଗଲେ of its multiple self concentration conceived so as to govern and enjoy manifoldly its manifold existence in the extension of time and space. ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ, ଅଦ୍ୱୟ ଏକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କନସିୟସ୍ ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଏସନ, ସଚେତନ ଆତ୍ମ ସୃଷ୍ଟି, ତାର ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି, ସେ କାଳ ଆଉ ଦେଶର ପ୍ରସାର ଭିତରେ manifoldly its manifold existence, ବହୁବିଧ ଭାବରେ ଏହାର ବହୁବିଧ ସତ୍ତାର କୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି?
na of its multiple self concentration concept so is to govern and enjoy ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି this true spiritual individual would not arrogate to itself an independent or separate existence ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁବିଧତା ରହିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କଥା ଭାବି ପାରିବେ କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେପାରେଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉ ଦୁଇ ଭାଇ କଳି କଜିଆ ଲାଗିବେ କଣ କହିବେ ସେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଲାଗିଯିବେ ଲାଗି କଣ ହବ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବିନି କଣ ହେଲା କି ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ତୁ ତ ଛୋଟବେଳେ ଭାରି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳୁଥିଲୁ ଭାଇ ଭାଇ ହଉଥିଲୁ ଭାଇକୁ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଆମେ ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବିଶ୍ୱଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନଟା ହେଇପାରିବ କାରଣ ତମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେପାରେଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଆଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ନିଆଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ନିଶ୍ୱାସ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଯୋଉଠି ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ନେବାକୁ ପଡୁଛି ଆପଣ କେଡେ ବଡ କରଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ୱାସ ଗୁଡା ଉଦ୍ଧାର ନେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କିଣିବାକୁ ପଡୁନି ଆଉ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ବେଶୀ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଅକ୍ସିଜେନ ସାରି ଦଉଛି ରାବଣ ପୋଡି କରିକି ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ କିଣୁଛି କିଣିକି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ରୂପକ ନିଶ୍ୱାସ ଦାନ କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦାନ କରୁଛି ତ ଯଦି ଆମେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମାଗିବା ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବା ଯେମିତି ଆମ ଭାଇ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବି ବାକି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କିଛି ସମାଜ ବିରୋଧ ସମାଜକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏମାନେ ମୋର ସମାଜର ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରାହଉଥିଲା ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରାହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେହି କାମକୁ ଡାକୁ ନଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦଉନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କେହି କିଣୁ ନଥିଲେ ସେ ଦି ଚାରି ଲୋକ ଥିଲେ ପରିବାରର ସେ ଦି ଚାରି ଲୋକ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଶେଷରେ ସମାଜ ପାଖରେ ଆସିକି କଣ କରନ୍ତି ଭୁଲ ମାଗନ୍ତି ଗୋବର ପାଣି ପିଅନ୍ତି କିଏ କହିବ ତୁ ମୁତ ପିଇ କିଏ କହିବ ତୁ ନାକ ଘଷ କିଏ କହିବ ତୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ରହ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବୁନି ଲେଖିକି ଦେ ତେବେ ତ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ତାର ଶାସନ ଉଠେଇବ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ ହେଲେ ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ ଆଜିର ପୃଥିବୀଟି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କିଛି ଜିନିଷ ମଗେଇ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଗେଇବେ ସେ ମଣିଷଟି ବିଶ୍ୱର କି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରି ଚଳି ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ସହିତ ବିବାଦ କରି ଚଳିପାରିବେ କି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ତମର କୌଣସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେପାରେଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ ଯଦି ସେଇଟା ତମେ କରୁଛ ତାହେଲେ এইটা ইন্ডিভিজুয়াল ର ଗୋଟେ ଆରୋଗେସନ ହେଇଯିବ
ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆରୋଗେସନ ଭିତରକୁ, ଆରୋଗେନ୍ସ ଭିତରକୁ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟତା ଭିତରକୁ, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରକୁ କୌଣସି ଜୀବାତ୍ମା ଯାଇପାରିବନି। କାରଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଡିକି ତାର କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଆଲୋକ ତ ସେ ବିଶ୍ୱରୁ ନବ, ଉତ୍ତାପ ତ ସେ ବିଶ୍ୱରୁ ନବ, ନିଆଁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱରୁ ନବ, ଦରକାର ପାଣି ଟିକେ ନବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଏକାତ୍ମତା ଅଛି, ଆମେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଲୀଳା କାହିଁକି ଚାଲିଛି? ଆମେ କିଛି ମୂଳ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଯେ କୋଉଠୁ ଏ ବିଭେଦନ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏକାକିତ୍ୱର ଭାବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଥିଲେ ଏଟା ଅବିଦ୍ୟା, ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ର କଥା। It would not affirm the truth of the differentiating moment along with the truth of the stable unity, regarding them as the upper and the lower poles of the same truth, the foundation and culmination of the same divine play. And it would insist on the joy of the differentiation as a necessary to the fullness of the joy of the unity. ଆପଣ ପଚାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଗୋଟି ରହିଛି, ଏ ଭେରିଏସନ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଏସବୁ ଦରକାର କଣ? ଚିନି ଅଲଗା, ଲୁଣ ଅଲଗା, ତେଲ ଅଲଗା, ଜିରା ଅଲଗା, ଫୁଟଣ ଅଲଗା, ସବୁ ତ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଗୋଟେ ହିସାବ କରିବେ କଣ କଣ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ପାଣି, ଯାହାବି ଆପଣ ପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ମସଲା, ଫୁଟଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଧଣିଆ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଦରକାର କଲେ, ସେଗୁଡିକ ତ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମିଶେଇଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଡିଭାଇନ ପ୍ଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ଜୟ ଅଫ ୟୁନିଟି। ଫୁଲ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃନ୍ତରେ ଫୁଟିଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଛରେ ଫୁଟିଥିଲେ। ରଜନୀଗନ୍ଧା ତା ଗଛରେ ଫୁଟିଥିଲା କୋଉଠି, ବମ୍ବେରେ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ, କିଏ ଜାଣେ। ଗୋଲାପ ଗୁଡିକ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଫୁଟିଥିଲେ କି ପୁନାରେ ଫୁଟିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦୋକାନକୁ ବୁହା ହେଇକି ଆସିଲେ। ଫୁଲ ଦୋକାନୀ ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡି ଦେଲା, ମିଶେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଲାପ, କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ରଜନୀଗନ୍ଧା ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏଇ ହଉଛି ଏକତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସ୍ଥିର ପରମ ଏକତ୍ୱର ସତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସ୍ଥିର ପରମ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଷ୍ଟେବଲ ୟୁନିଟି, ଦ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେବଲ ୟୁନିଟି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ସୃଷ୍ଟିର ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ। It would only affirm the truth of the differentiating moment. ଖାଲି କଣ ଏକୁଟିଆ ଆପଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ କି? ଆପଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେବଲ ୟୁନିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱର କେହି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପୂରକ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇକି ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବିରୁଡି ବିନ୍ଧି ଦେଲେ ସିନା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖରାପ କହୁଛୁ। ସାପକୁ ଆମେ ଖରାପ କହୁଛୁ କାରଣ ସେଟା ଯଦି ଦନ୍ତି ଦେଲା ଆମେ ମରିଯିବା। ବାଘ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ମାରି ଖାଇଦବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ସବୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ କନସେପ୍ଟ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱଗତ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର ଆଧାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରିମାର୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଆମେ ଏହା କହିବା ଯେ ଯଦି ସ୍ଥିର ଏକତ୍ୱର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ
डिफरेन्सिएटिंग मोमेंट गुड़िकर वैचित्र गतिस्पंदन गुड़िक सत्य अटे बाघर भोक गुड़िक सत्य अटे मनीषर भय गुड़िक सत्य अटे जनकर भोक आउ जनकर भय भितर यही जो अपूर्व संजोग सेटा को आम जोड़ी पारुना ठीक अच्छे प्रभुंकर कहवा कथा दि फाउंडेशन एंड कल्मिनेशन ऑफ द सेम डिवाइन प्ले एगुड़िक हूँ दिव्य लीलार मूलदुआ एगुड़िक हूँ दिव्य लीलार मथान आपण घर रे कौन रही गोटे फाउंडेशन रही आ गोटे शिखर रही गोटे मंदिर कौन रही गोटे मूलदुआ अच्छी गोटे शिखर रही गोटे पर्वतर गोटे उपत्यका रही गोटे शिखर रही तेणु ये दिव्य लीलार मूलदुआ हूँ से एकत्व एवं तार कल्मिनेशन तार मथानटी मध्य से एकत्व दिव्य लीलार and it would insist on the joy of the differentiation as necessary to the fullness of the joy of the unity. तेणु जिते बेले आपण अखंडर अद्वय अद्वितीयंकर उपलब्धि करिवे से उपलब्धिटी गोटे आनंदर परिणत हो निहाती से आनंदटा को जिते आम प्रकृति रे तार फुलनेस रे पाइबा चाहिए फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ द यूनिटी एकत्वर पूर्ण आनंद एकत्वर पूर्ण आनंदटी को पाइबा हेले आमको यही डिफरेन्सिएशन ये बहुत्वर आनंदटी को आवश्यक मन कर ऑन द जॉय ऑफ द डिफरेन्सिएशन इज नेसेसरी बहुत वैचित्र उपलब्धिर आनंदटी एभली गोटे अखंड आनंद को परिपूर्ण करुछि देखंतु भगवान गोटे व्यक्ति नुहंती आमे जो जानिछु जे तांको आनंदटा आम भलिया व्यक्तिगत आपण मानसिक तृप्ति बा शारीरिक तृप्ति बा जो प्राणिक तृप्ति जो आनंदटी पाउछंती भगवान सेमती गोटे आनंद को पाउछंती सेमती नहीं भगवानंकर आनंद अखंड आनंद एवं से आनंदटी यही बड़ी वैचित्र जो बहुत समस्त आनंद प्रजापतिर आनंद ही भगवानंकर आनंद महुमाछीर आनंद ही भगवानंकर आनंद धान कियारी जिते पवन रे नाचे धान कियारी गुड़िक नाचुथुवारु पवन रे जो आनंद पाती से आनंद भी भगवान चढ़े गीत गायकी जो आनंद पाए गोटे हलदी बसंत गीत गाइले कि कोईलीटे गीत गाइले जो आनंदटी पाए मयूर नाचिले जो आनंद पाए सब आनंद गुड़िक जमी एकीभूत हो अखंड आनंद रे परिणत होती ये ईश्वर को आनंद आमे प्रश्न पचारि परिया अच्छा ठीक अच्छे भाई आमे तीनटा अतिमानसर तीनोटी पर्याय पढ़ी सारे तीनोटी कहीं रही तो गोटे भी यही पारि था आमे एमती प्रश्न भी पचारि परिया आमर दीटा आखि न कि गोटे आखि भी पारि था दीटा कान न कि गोटे कान भी पारि था आमर दीटा हाथ न कि गोटे हाथ भी पारि था हाथ गोड़ अलग न कि आम जो हाथ में चली था से हाथ में भी कम कर पारि था एमती भी पारि था यही सृष्टिटा ये गोटे माने अज्ञानतार आमे थाई पारू किंतु अज्ञानतार सृष्टि तैयारी सृष्टि पाई परम विज्ञान आवश्यक पड़ी से अनुसार गति कर प्रभु को कई पचारे कि से निजे निजे लिखिले मुझे जानी जे तीनोटी जाक पर्याय कौन दरकार तीनोटी जाक स्थिति कौन दरकार अति मानसर प्रभु कहते तीनोटी जाक स्थिति दीज थ्री पॉइजेस
would be only different ways, तीनोटी मार्ग मात्र, तीनोटी शैली मात्र, तीनोटी उपाय मात्र। कौन पाई ना फॉर डीलिंग विथ द सेम ट्रूथ, समान सत्य को बुझिया पाई, समान सत्यटी को जानिया पाई, समान सत्यटी को डील करिया को, एरा तीनोटी मार्ग। The truth of existence enjoyed would be the same. तीनोटी जाक स्थिति रे सत्तार सत्य को उपभोग करिवारे कोनोसी विभिन्नता रहिबो नाही। Rather, the poise of the soul in enjoying it would be different. परम ताकू उपभोग करथो आत्मार स्थिति रे पार्थक्य रहउछि। आत्मार स्थिति रे माने आपण आत्मा को जदि जानिलेनी ताले आपणक पई आनंदर जो स्थिति रहिबो, मु जदि आत्मा निकट रे पहुंची नाही ताले मोर आनंदर स्थिति ताठर भिन्न हबो। तेणु जने जोगीर आनंद कि श्री कृष्णकर आनंद, श्री अरविंदकर आनंद, जने राधांकर आनंद, जने साधारण मनुष्यर आनंद भितरे केते पार्थक्य रहि जाउछि ना। सेति पई कहा गला जे उपभोग करुथवा आत्मार स्थिति उपरे ई उपभोग करिवार शैली रो पार्थक्य गुड़िक निर्भर करिवो। The way of enjoying it, or rather the poise of the soul in enjoying it, would be different. The delight, the ananda would vary. Ananda gudika vaichitrapurna hebo, but would abide always within the status of the truth consciousness. Status of the truth consciousness कहले सत्य चेतनार भूमि बा रुचित्र भूमि उपरे से गुड़िक समाहित ही रहिबो। भूमा चेतनार, दिव्य चेतनार, आपण से चेतना को जा जा कहउछथि कोनथु जेतेबेले थरे दिव्य चेतना रे आसिले इनवॉल्व नो लैप्स इनटू फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस। ये आउ कोनोसी फॉल्सहुड भीतर को, मिथ्या मध्य को आउ अज्ञानता मध्य को ता लाप्स हबनी, माने से ग्रासरे पड़िबनी। जेमति कि हरे शुद्ध सोना जदि हेई गले, शुद्ध सुवर्ण ता देरे खाद्य मिसेले जाय के सेटा माने विशुद्धता कमिबो। शुद्ध सुवर्ण को से शुद्ध सुवर्ण नहीं रही चिरकाल। से भली जदि जणे तार सत्य चेतना निकट रे पहुंची गला ताले ता पाखरे आउ लाप्स हबनी, फॉल्सहुड और इग्नोरेंस भीतर को चली जीव ना। जेमति कि आपण थरे मैट्रिक पास करि गला परे आउ थरे मैट्रिक फेल हे जइबे कि सेठी मु कहू पास भी करछि फेल भी करछि, अरे थरे मु पास करि गला ना, आउ 10 थर फेल हेले भी सेटा पास धरा जो। बड़ मजादार कथा। एक रे तो आपण एलाउ करा जीव नै जे यू अपीयर मैट्रिक अगेन, कारण तुम तो पास करियो आउ थरे काई दबो। आउ आगुरु आपण माने करन 10 थर फेल हेचंदी किंतु एबे पास करियो त माने एटा पास गण्य करा जो। अति मानसर दिव्य एकत्व भितरे आपण जते बेले पहुंची जिवे, गोटे डिवाइन कॉन्शियसनेस भितरे पहुंची जिवे, सेते बेले आउ थरे फॉल्सहुड और इग्नोरेंस भितरे प्रवेश करिवार प्रश्न उठु नै, सेमिति गोटे लाप्स हबो नै। For the secondary and tertiary supermind, they are only develop and apply in the terms of the divine multiplicity that the primary supermind has held in the terms of the divine unity. तलेटी हमें सुपरमाइंड रो जो तीनोटी स्थिति पढ़िले सेठी जेहेतु हमको कहा जाउछि तीनोटी जाक स्थिति रे सत्तार सत्य को उपभोग करिया पई कोनोसी विभिन्नता रहिबो नाही, खाली शैली दृष्टि ता भिन्न रहिबो बा जे ताको उपभोग करूछन आत्मा, आत्मार स्थिति उपरे पार्थक्य रहिबो। एवं हम एक कथा मध्य पढ़िले आनंद रे हुए तो वैचित्र गुड़िक रही पारे, किंतु आनंद सकल स्थिति रे रुचित्र भूमि उपरे समाहित रहिबो। मिथ्या अज्ञानर
कबल केबे भी पड़ो ना कौन से आशंका ना वर्तमान आमको ये जो तीनोटी स्थिति पढ़िले ताको धर समाप्त करिवार अछि समाप्त कले कौन आसीबो प्रथम स्थिति रे अति मानस दिव्य एकत्व भितरे जहां को धारण करिथिला द्वितीय और तृतीय स्थिति रे दिव्य बहु संभाव्यतार भूमि उपरे अति मानस केवल तार विकास करिवो और तार प्रयोग करिवो से कथाटी को इंग्रजी रे प्रभु लिखिचंती from the secondary and tertiary supermind would only develop and apply in the terms of the divine multiplicity that the primary supermind has held the terms of the divine unity. अले प्रथम स्थिति रे आमे जो equal self extension all comprehending all constituting आमे सु पाइथिले universal divine को द्वितीय और तृतीय स्थिति रे से माने डिवाइन रियलाइजेशन भीतर को आसिले एवं डिवाइन प्रोजेक्शन गुडी को भीतर को आसिले दिव्य बहु संभाव्यतार भूमि परे अति मानस तार विकास कला एवं तार प्रयोग करिवो ए सब आम मानस भूमि रे आमे जे बुझियार चेष्टा करछु ये केवल गोटे आमर माने प्रभुंको और आम उपरे गोटे गभीर विश्वास कारण नगले एगुड़ी सहित आमर परिचय केबे नथिला एबे भी नहीं आमे मानस राज्यर लोक जी माटी तले रहउची सीए माटी ऊपर रे कौन घटुची से कथा कौन कहबो जिया जिया को जदि पचारिया तुम पार्लियामेंट रे कौन होची कहि परियो जे आकाश रे उडुची ताको जदि समुद्र भितरे कौन घटुची पचरा जिवो से कौन कहबो आमे जो माने माटी रे छटपट होचु विवाद भितरे अछु परस्पर को भिन्न मने करछु विश्व सहित भिन्न ही जाइछु आमे विश्व सहित एकात्मता टी अनुभव करि पारना एई भली स्थिति रे आमको ये अति मानसर महासत्य बा सत्यर उत चेतनार कथा टी कहले आमे कोन बुझिबा तेणु आमर ये अध्ययन जारी रहिबो आसंता क्लास रे ए विषयटी को आमे सारिबा समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभरात्रि वंदे मातरम।